गुणाभ्यासातिशयज्ञाता षडत्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तिः अज्ञानध्वान्तदीपिका आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीशिवा शिवशक्तैकरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीललितादेव्या नाम्नां सहस्रकं जगुः इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे हयग्रीव अगस्त्यसंवादे श्रीललितारहस्यनाम सहस्रस्तोत्रकथनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः। हयग्रीव उवाच इत्येतन्नाम सहस्रं कथितं ते घटोद्भव रहस्यानां रहस्यञ्च ललिता प्रीतिदायकं सर्वापमृत्युशमनं सर्वव्याधिनिवारणं सर्वज्वरातिशमनं दीर्घायुष्यप्रदायकम् अनेन सदृशं स्तोत्रं न भूतं न भविष्यति सर्वरोगप्रशमनं सर्वसम्पत्प्रवर्धनं पुत्रप्रथमपुत्राणां पुरुषार्थप्रदायकम् इदं विशेषात् श्रीदेव्याः स्तोत्रं प्रीतिविधायकं जपे नित्यं प्रयत्नेन ललितोपास्तत्परः प्रातः स्नात्वा विधानेन सन्ध्याकर्मसमाप्य च पूजागृहं ततो गत्वा चक्रराजं समर्चयेत् विद्यां जपेत् सहस्रं वा त्रिशतं शतमेव वा।